નમસ્તે દર્શક મિત્રો, હું શ્રુતિ મોજીદ્રા સ્પીડ ન્યૂઝ 17 માં તમારું સ્વાગત કરું છું. તો જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર. સૌથી મોટા બિલાડી શોનું આયોજન થશે. ફિલાઇન ક્લબ ઓફ ઇન્ડિયા અમદાવાદમાં ચેમ્પિયનશિપ કેટ શોનું આયોજન કરશે. 10 ફેબ્રુઆરીના રોજ અમદાવાદમાં સૌથી મોટા કેટ શોનું બીજી વાર આયોજન થશે. ગયા વર્ષે અભૂતપૂર્વ સફળતા બાદ ફિલાઇન ક્લબ ઓફ ઇન્ડિયા અમદાવાદના સિંધુ ભવન વિસ્તારમાં 10મીના રોજ અમદાવાદના સૌથી મોટા ચેમ્પિયનશિપ કેટ શોનું બીજી વાર આયોજન કરશે. આ શોમાં 200થી વધુ બિલાડીઓ જોવા મળશે, જેમાં પાર્શિયન, મેનકૂન, બંગાળ અને આપણી પોતાની ઇન્ડી માઉ જેવી બ્રીડનો સમાવેશ થાય છે. આ અંગે માહિતી આપવા એફસીઆઈના પ્રમુખ સાકિબ પઠાણ, પૂર્વી એન્થોની, દિગંબર ખોત, ડૉક્ટર ચિરાગ દવે, શાઝેબ મોકમજીવાલા, માહેરા મેમણ અને રાકીબ શેખ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ ઇવેન્ટનો મુખ્ય ઉદ્દેશ બિલાડીના પાલકોમાં જિજ્ઞાસા ઉત્પન્ન કરવાનો છે, જેથી તેઓ તેમના બિલાડીના સાથીદારો સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય મેળવી શકે અને તેમની સાથે શ્રેષ્ઠ પળો કેપ્ચર કરી શકે. આ શોને ઓસ્ટ્રેલિયાથી એલન રેમન્ડ અને સાકિબ પઠાણ જજ કરશે. સંજીવ રાજપૂત, અમદાવાદ. सर आपका परिचय और जो इवेंट होने जा रहा है उसके। नमस्ते, मेरा नाम साकिब पठान, मैं प्रेसिडेंट फिलाइन क्लब ऑफ इंडिया। आने वाले शनिवार 10th ऑफ मार्च को 10th ऑफ फरवरी को हम लोग एक बहुत ही अच्छा कैट इवेंट करने जा रहे हैं अहमदाबाद के अंदर। ये एक इंटरनेशनल लेवल का चैम्पियनशिप कैट शो है, जिसके अंदर करीबन 200 से ऊपर कैट्स पार्टिसिपेट की जाएगी। करीबन 12 से 13 डिफरेंट ब्रीड और 5 से 6 अलग राज्यों से कैट सीधा पार्टिसिपेट करने आने वाली है। यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी हमारी हिंदुस्तानी बिल्ली जो इंडी माउ के लिए है। अलग अलग टाइप ऑफ ब्रीड्स जो आपने कभी देखी ना हो, सुनी ना हो, जैसे कि पर्शियंस, एक्सोटिक शॉर्ट हेयर, बंगाल, मेन कून, साइबेरियन, ये सारी कैट्स आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। बहुत सारे विजिटर्स ये इवेंट के लिए आ सकते हैं। आपके पास में कैट हो ना हो, यू कैन कम डाउन फॉर दिस इवेंट। हमारे जो भी कुछ आपको लिंक्स, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स चल रही है, बुक माई शो के ऊपर टिकट्स अवेलेबल है। सो आइए और इस इवेंट का लुत्फ उठाइए। सर जज कौन रहने वाले हैं और खास इसके लिए जज किया जाए? इस शो के लिए हमारे पास में डॉक्टर मिस्टर एलन रेमंड जो ऑस्ट्रेलिया से आने वाले हैं एज अ जज, ये कैट्स को जज करने के लिए, कैट्स को उनके टेम्परामेंट, हेल्थ, हाइजीन के और ब्रीड स्टैंडर्ड के हिसाब से। सो इट्स मोर लाइक अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट। सो कैट को हाथ में लेकर जज किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि कैट को परफॉर्म करना पड़ता है। सो दिस इज हाउ जजिंग विल हैपन।